हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो आजको यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ डेली युज टु वर्ड सेन्टेन्सेस जुन तपाईँले हरेक दिन घरमै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्पिक इङ्ग्लिस कन्फिडेन्टली एट होम ओके छोटो वाक्य छन् एकदम सजिलो र अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ ओके so let's begin today's powerful lesson without any delay. Let's start. I eat. I eat. म खान्छु. मैले खान्छु. म खान्छु. I eat. You go. You go. तिमी जान्छौ. You go. He works. He works. ऊ काम गर्छ. We play. We play. हामी खेल्छौँ. They sleep. They sleep. उनीहरू सुत्छन्. She sings. She sings. उसले गाउने गर्छिन्. उनले गाउने गर्छिन्. I cook. I cook. म पकाउँछु. You drink. You drink. तिमी पिउँछौ. He reads. He reads. ऊ पढ्छ. We walk. We walk. हामी हिँड्छौँ. I eat. I eat. म खाएँ. मैले खाएँ. I ate. Okay? You went. You went. तिमी गयौ. He worked. He worked. ऊ काम गर्यो. उसले काम गर्यो. We played. We played. हामीले खेल्यौँ. हामी खेल्यौँ. I cooked. I cooked. मैले पकाएँ. म पकाएँ वा मैले पकाएँ. I cooked. You drank. You drank. तिमीले पियौ. He read. He read. उसले पढ्यो. You forgot. You forgot. तिमीले बिर्सियौ. तिमीले भुल्यौ. You forgot. We walked. We walked. हामी हिँड्यौँ. I called. I called. मैले फोन गरेँ. She came. She came. ऊ आइन् वा उनी आइन्. She came. They stayed. They stayed. उनीहरू बसे. He talked. He talked. उसले कुरा गर्यो. I will eat. म खानेछु वा मैले खानेछु. I will eat. You will go. You will go. तिमी जानेछौ. He will work. He will work. ऊ काम गर्नेछ. We will play. We will play. हामी खेल्नेछौँ. They will sleep. They will sleep. उनीहरू सुत्नेछन्. I will cook. म पकाउनेछु. I will cook. You will drink. You will drink. तिमी पिउनेछौ. He will read. He will read. ऊ पढ्नेछ. उसले पढ्नेछ. He will read. We will walk. We will walk. हामी हिँड्नेछौ. You will forget. You will forget. तिमी बिर्सनेछौ. I do. म गर्छु. I do. You did. You did. तिमीले गर्यौ. तपाईले गर्नुभयो. You did. He will do. He will do. उसले गर्नेछ. I sleep. I sleep. म सुत्छु. You slept. You slept. तिमी सुत्यौ. He will sleep. He will sleep. ऊ सुत्नेछ. I like. म मन पराउँछु. I like. You liked. You liked. तिमीलाई मन पर्यो. I will like. I will like. मलाई मन पर्नेछ. We eat. We eat. हामी खान्छौँ.
दे एट दे एट उनीहरूले खाए सी विल इट सी विल इट उसले खानेछ उसले खान्छे वा उनले खानेछिन् आई वक म हिँड्छु यु वक्ड तिमीले हिँड्यौ तिमी हिँड्यौ ही विल वक ऊ हिँड्नेछ गो क्विकली छिट्टै जाऊ Always remember friends, small steps create big changes. सानो प्रयासले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ दैनिक यस्ता छोटा दुई शब्द वाक्यहरू टु वर्ड सेन्टेन्सेस बोलेर तपाईको इङ्ग्लिस स्पिकिङमा गजबको सुधार आउनेछ डोन्ट बी अफ्रेड टु मेक मिस्टेक्स गल्ती गर्नु डराउनु पर्दैन गल्तीबाट सिकिन्छ प्र्याक्टिस डेली स्पिक बोल्डली बिलिभ इन युर सेल्फ राम्रो अभ्यासले तपाईँलाई नै के हुन्छ त फ्लुएन्ट स्पिकर बनाउँछ ओके सो अरू पनि जानौ कल मी मलाई बोलाऊ तपाईँले यदि भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इमिडिएटली लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है त feed baby बच्चालाई खुवाऊ clean floor भुइँ सफा गर open window झ्याल खोल look outside बाहिर हेर be happy खुसी हौ don't worry चिन्ता नगर Don't cry नरौ वा रुनु हुँदैन Don't cry Don't shout कराउनु हुँदैन वा नचिच्याऊ Come soon छिट्टै आऊ Get ready तयार हौ Eat slowly बिस्तारै खाऊ Come early छिट्टो आऊ Put down तल राख Pick up उठाऊ Clean table टेबल सफा गर Keep clean सफा राख Hold tight कसिएर समात Take bath नुहाऊ Help me मलाई सहायता गर Do homework गृह कार्य गर Wait here यहाँ पर्ख Write quickly छिटो लेख Read book किताब पढ Wash face अनुहार धो Close door ढोका बन्द गर Open door ढोका खोल Listen carefully ध्यान दिएर सुन Turn on खोल Turn off बन्द गर Come outside बाहिर आऊ Go inside भित्र जाऊ Shut up चुप लाग Call him उसलाई बोलाऊ Hurry up छिटो गर Stay quiet चुप लाग Look here यहाँ हेर Come fast छिटो आऊ Speak slowly बिस्तारै बोल Be careful सावधान हौ Drink water पानी पिऊ Eat well राम्ररी खाऊ Sleep well राम्ररी सुत Wake up उठ Stand up उभिनुहोस्
Sit down. Sit down. बस. Go there. Go there. त्यहाँ जाऊ. Come here. Come here. यहाँ आऊ. Take care. Take care. ख्याल गर. Move aside. Move aside. छेउ लाग. Stay strong. Stay strong. बहुत मजबुत बन वा बलियो बन. Think again. Think again. फेरि सोच. Come back. Come back. फर्केर आऊ. Try again. Try again. फेरि प्रयास गर. Laugh loudly. Laugh loudly. ठुलो स्वरमा हाँस. Walk slowly. Walk slowly. बिस्तारै हिँड. Feel free. Feel free. निडर बन. Start now. Start now. अहिले सुरु गर. Start now. Stay positive. Stay positive. सकारात्मक रह. सकारात्मक रहनुहोस्. Stay positive. Control yourself. Control yourself. आफ्नो नियन्त्रण गर. आफूलाई नियन्त्रण गर. आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर. Control yourself. Keep trying. Keep trying. प्रयास गरिरह. प्रयास गरिराख. Keep trying. Stay motivated. Stay motivated. उत्प्रेरित रहनुहोस्. Stay motivated. Remain silent. Remain silent. चुप लागेर बस. Stay focused. Stay focused. ध्यान केन्द्रित गर. Stay organized. Stay organized. व्यवस्थित रहनुहोस्. Drive carefully. Drive carefully. ध्यान दिएर चलाऊ. Plan ahead. Plan ahead. अगाडि योजना बनाऊ. Speak clearly. Speak clearly. स्पष्ट बोल. Speak clearly. That's all for today. आज हामीले सिक्यौँ धेरै उपयोगी टु वर्ड सेन्टेन्सेस जसले तपाईलाई घरमै अंग्रेजी अभ्यास गर्न सजिलो बनाउँछ. If you practice daily, you will speak fluently very soon. Hard work always pays off. Okay? If you like this video, please like, share and subscribe to our channel English Pro. तपाईहरूको साथ र मायाले हामी अझ धेरै उपयोगी भिडियो ल्याउनेछौँ. Thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, keep learning, keep growing.